ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। तृतीय अध्याय। उपयुक्त विवेचना आधार रे जदि कलिजुगर आयु को 1200 वर्ष बोली ग्रहण कर निया जाए तेबे महाभारत युद्ध पर आज को 5000 वर्ष पूर्वे कलिजुग प्रवेश करिथिबा जहाँ वर्णित होइछि ताहा खंडित हो जाउछि। महाभारत युद्ध द्वापर जुगर शेष पर्याय होइथिला बोली मान्यता थिबारु एही शंका उत्पन्न हुए, किंतु प्रकृत रे महाभारत युद्ध बा महाविनाशकारी युद्ध कल्पर अंतिम चरण रे हुए। यह हेउछि कलिजुगर शेष समय। ख्रीष्टपूर्व 500 वर्ष अर्थात महाभारत युद्धर 2500 वर्ष पर महाभारत ग्रंथ रचित होइछि। यह ही प्रकृत रे द्वापर युग। महाभारत युद्ध और महाभारत ग्रंथ रचना मध्य जो 2500 वर्षर अंतकाल घटी सेही अवधिर प्रकृत इतिहास महाभारतकार को जଣା नथिला। युग आयु निर्णय रे विभिन्न समय रे विभिन्न मान अनुसरण हेतु एवं उपर वर्णित 2500 वर्षर प्रकृत इतिहास न जानिथिबा हेतु महाभारत युद्ध द्वापर जुगरे होइथिला बोली लोक विश्वास प्रतिष्ठित होइथिला एवं महाभारतकार मध्य एहा स्वीकार करनेले। महाभारत युद्धर समय द्वापर निर्णय करी न करी कलिजुगर अंतिम चरण रे निश्चित करिवार मुख्य कारण हैला जे एही समय रे ही विश्वर जनसंख्या सर्वाधिक होइथाए और धर्मग्लानि मध्य चरम सीमा रे पहुंची थाए। मानव इतिहास रे एहीपरि एक घड़ी संधि मुहूर्त रे परमात्मा सृष्टि रे अवतरण करी ज्ञान सुनाइबा सबु दृष्टि यथार्थ मने हुए। एही समय रे मध्य सर्वत्र महाविनाशकारी युद्ध चालू थाए। सामाजिक दृष्टि विचार कले जेतेबेले मानव सभ्यता और विज्ञान चरम सीमा पर्यंत विकसित हो जाए सेतेबेले लोके विलास रे प्रमत्त होई धर्मभ्रष्ट और कर्मभ्रष्ट होई पड़ती। एहार शेष परिणति ही युद्धर रूप निए। कामोपभोगर प्राबल्य हेतु जनसंख्या एक संकटजनक स्थिति पर्यंत वृद्धि पाए। प्रकृति तार भारसाम्य हराई थाए। युद्ध व्यतीत प्राकृतिक विपर्यय मध्य महाविनाशर अन्य एक कारण हो जाए। ख्रीष्टपूर्व 3100 वर्षरे महाभारत युद्ध पर एक प्रलयंकारी जलप्लावन होइथिबा कथा ऐतिहासिक अनुसंधानରୁ जଣା पड़े। एहीपरि पूर्व कल्पर कलिजुग अंतिम चरण रे महाविनाश द्वारा जनसंख्या अत्यधिक ह्रास पाइथिला एवं परमात्मा को गीता ज्ञान प्रभाव रे एक सुख शांति समृद्धि और पवित्रता संपन्न दैवी साम्राज्यर विकास घटिथिला। एहीपरि 2500 वर्ष बीतीगला एवं ख्रीष्टपूर्व 600 रु 500 मध्य एक भीषण जलप्लावन द्वारा एही स्वर्णिम सभ्यता ध्वंस विध्वंस होइगला। समाजर अधर्म और अनीति क्रमशः प्रभाव विस्तार कला। मनुष्य तार देवत्व को भूली साधारण व्यक्ति परि जीवन यापन कला। जी दिने पूज्य थिला से काम क्रोधादि विकार रे वशीभूत होई पूजारी होइगला। तेणु उपरोक्त 2500 वर्षर इतिहास लोके विस्तृत होइगले एवं सेमानक मन मस्तिष्क रे एही स्वर्गीय साम्राज्यर जो अस्पष्ट सुखद स्मृति अंकित होई रहिथिला ताकू आधार करी वेद उपनिषद पुराण आदि सारस्वत कलाकृतिर सृष्टि ହେଲା। महाभारत मध्य एही समय मध्य रचित होइछि। तेणु महाभारत युद्ध को द्वापर जुगरे घटना न भाबी पूर्व कलिजुगर अंतिम दृश्य बोली बुझिले समस्त शंका समाधान हेब। पुनरावर्तन सिद्धांत अनुसरण रे जदि भारतीय इतिहास को व्याख्या करा जाए तेबे उपरोक्त विषय आहुरी स्पष्ट हेब।
ଏବଂ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ମାନବ ଇତିହାସର ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଐତିହାସିକତା ଏବଂ ଗୀତା ପ୍ରକରଣର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବୁଝିହେବ। ଯଦି ଆମେ ମହାଭାରତ କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100ରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜକ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାନୁଗତ ଥିଲେ। ଚୋରି ଡକାୟତି ଆଦିର ନାମଗନ୍ଧ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଆଦର ସତ୍କାର ହେଉଥିଲା। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ କାଳରେ ଯେଉଁ ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ପାପାଚାର, ଅନୈତିକତା, ନିର୍ଜ୍ଜଲତା, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଆଦି ଥିଲା, ତାହା ସାମାନ୍ୟତମ ଅଂଶ ସୁଦ୍ଧା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାନବର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନୁହେଁ, ଏହା କଳି ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାପର ଓ କଳିର ସନ୍ଧି ସମୟରେ ନୁହେଁ, କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ମହାବିନାଶକାରୀ ପରିଣାମ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ 9ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଠିକ୍ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ କଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ୟଯୁଗର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଏହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3100ର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସତ୍ୟ ଓ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଆୟୁ ହାରାହାରି 1250 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହିସାବରେ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଠାରୁ 3 ଗୁଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଓ 4 ଗୁଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଚଳିତ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ମହାଭାରତ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5000 ବର୍ଷରେ ମାନବ ସମାଜ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ 4 ଯୁଗର ଚକ୍ର କେବଳ 5000 ବର୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।